شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya. Dan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan maka tidak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai manusia, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan menyebut namanya, dan juga menjagalah kalian kepada hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan jujur, maka Allah akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. إخواني في الله أحبابي في الإسلام اصبروا على تعلم العلم وجاهدوا قدر استطاعتكم في تحصيله وأبشروا فوالله إن طلب العلم والصبر عليه طريق من طرق الجنة بل هو أفضل طريق من طرق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Wahai orang-orang yang aku cintai, juga saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menuntut ilmu dan bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu ini adalah merupakan jalan yang mudah untuk menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa yang berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. ولا تغرنكم مشاغل الدنيا فوالله إنها لا ثانية إن هذه الدنيا لا تغركم عن طلب العلم لأن العلم هو الدين فمن طلب العلم حاز على فضائل الدين وأرضى الله رب العالمين. فيجب عليكم أن تصبروا على طلب العلم وتقيدوا العلم حتى تحصلوا من دينكم ما تنجون به يوم القيامة حتى يرفع الله من شأنكم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فإن العلم
طلبه عبادة وبذله لأهله قربة ومدارسته تسبيح، وهو الصاحب في الخلوة والأنيس في الوحشة. وإن الملائكة لترغب في خلة طالب العلم، وطالب العلم تستغفر له النملة في جحرها والحوت في بحره والطير في السماء. طالب العلم مكرم عند الله، طالب العلم يدعى في ملكوت السماوات كبيرا. عليك بطالب العلم واصبر عليه، فإنه والله سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. Dan janganlah kalian tertipu dengan kesibukan dunia, karena sesungguhnya dunia ini fana, akan binasa. Sedangkan menuntut ilmu adalah merupakan sesuatu yang begitu utama. Maka menuntut ilmu ini adalah bagian daripada agama, yang dengan menuntut ilmu kalian memperbaiki agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketinggian derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu di antara kalian derajatnya. Maka oleh karena itu bersabarlah kalian dalam menuntut ilmu, sebab orang-orang yang menuntut ilmu, para malaikat, mereka begitu mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan kemudian semut juga mereka bertasbih mendoakan penuntut ilmu. Begitu juga ikan yang ada di lautan. Maka mempelajari ilmu, saling mengingatnya adalah merupakan ibadah. Mentadaburi dan mempelajari ilmu dan memberikan kepada orang yang memang dia ahlinya menerima ilmu tersebut adalah merupakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kalian bersabar dalam menuntut ilmu dan memperbaiki diri dalam menuntut ilmu, karena dia adalah merupakan jalan kebahagiaan. ذكرنا في اللقاء السابق بعضا من علامات الساعة، ولخصنا هذه العلامات بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وشدة. إذن لأن أمتنا آخر الأمم، فقبل قيام الساعة أحداثها وأشراطها وفتنها وشدتها تكون من نصيب أمة محمد، وآخر هذه الأمة سيصاب بفتنة، سيصاب بشدة، سيصاب بامتحان. وقلنا الفتنة لحكمة، فلم يرسل الله الفتن لأجل أن يعذبنا، بل لتمييز الحق من الباطل، لاختبار الطيب من الخبيث، ليميز الله الخبيث من الطيب. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أخبر رسوله بقرب قيام الساعة ليخبر أمته بعلامات وأشراط ودلائل يعرفون بها أن يوم القيامة قريب، يعرفون بها أن الساعة حق وأن لقاء الله حق. فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات الساعة عبثا، بل لنستعد ولنعمل، لنستعد بالعمل الصالح ونتسلح بالعلم النافع. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah menyebutkan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, dan bahkan kita telah sebutkan ringkasannya yang itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebaikan umat ini ada pada generasi awalnya,
dan akhir dari umat ini akan mengalami ujian, mengalami bala. Dan kita, karena kita hidup pada akhir zaman, maka kita yang akan mengalami kondisi yang berat itu. Kita akan mengalami fitnah, kita yang akan mengalami ujian. Agar di mana ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan agar membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul kemudian memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kiamat itu dekat, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu benar adanya, agar kita mempersiapkan diri. Dan disebutkan itu bukan hanya karena untuk main-main belaka atau hal yang sia-sia, tetapi agar kita mempersiapkan diri dan agar kita mempersenjatai diri dengan ilmu yang kemudian kita beramal saleh. ومن علامات الساعة التي أخبرنا بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معنا اليوم اتباع سنن من قبلنا. اتباع سنن من قبلنا. فما معنى اتباع سنن من قبلنا؟ أي تقليد اليهود والنصارى. تقليد اليهود والنصارى في كلامهم، في أوصافهم، في معايشهم، في أخلاقهم، في عباداتهم. حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو واقد الليثي قال: كنا حدثاء عهد بكفر، أي دخلنا في الإسلام حديثا، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بشجرة اسمها السدرة، فقلنا: يا رسول الله، إن المشركين يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة ليحوزوا النصر لينتصروا، فنحن نعلق سيوفنا بهذه الشجرة مثل المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، من الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن الناس إذن؟ فهذه علامة من علامات الساعة، اتباع اليهود والنصارى وتقليدهم في كل شيء. وقد صارت هذه العلامة واضحة بارزة في أمة النبي محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan di antara tanda hari kiamat yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu di antaranya adalah mengikuti cara-cara hidup orang-orang sebelum kita. Yang dimaksud mengikuti orang sebelum kita adalah mengikuti al-Yahud dan Nasara, mengikuti perkataan mereka, mengikuti sifat-sifat mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti ibadah mereka. Sehingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi, di mana kata sahabat Abi Waqid Al-Laythi, kami baru saja masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian kami melewati satu pohon, yang di mana pada pohon tersebut orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka berharap kemenangan. Lalu kemudian kata sahabat Abi Waqid Al-Laythi, dia berkata: wahai Rasulullah, kenapa kita tidak melakukan yang seperti yang mereka lakukan? Kita menggantungkan senjata kita di pohon-pohon yang seperti yang mereka punya, yang mereka lakukan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Sungguh ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang terdahulu, dan kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami? Apakah yang dimaksud adalah al-Yahud dan an-Nasara? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini siapa lagi bukan mereka? Ya memang mereka lah Yahud dan Nasara. Dan pada saat ini kita telah melihat bagaimana kaum muslimin mengikuti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, sehingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun pasti mengikutinya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. العلامة الثانية موت العلماء. موت العلماء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلوا ويضلوا. فموت العلماء دليل على قرب قيام الساعة، لأن قبل قيام الساعة أخبرنا الرسول الكريم أن الجهل سينتشر، ثبوت الجهل، ولا يثبت الجهل والكتب فينا، وإنما بموت العلماء الربانيين. فكثيرا ما نرى عندنا كتب وقرآن وتفاسير وكتب السلف معنا، ولكن الجهل ينتشر أكثر. لماذا؟ لغياب العلماء الربانيين، لغياب العلماء الربانيين. فموت العلماء وموت أهل الدين علامة من علامات الساعة. وقد قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. Lalu kemudian tanda yang kedua yang dibahas pada malam hari ini adalah wafatnya para ulama, dan ini adalah merupakan bagian dari tanda hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya melainkan dengan dicabutnya para ulama, yang artinya wafatnya para ulama. Dan wafatnya para ulama ini menjadi tanda hari kiamat, karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan di antara yang beliau sampaikan adalah menyebarnya kebodohan, tetapnya kebodohan di tengah-tengah manusia. Sedangkan kitab-kitab para ulama ada di tengah-tengah kita. Ada kitab-kitab tafsir, ada kitab-kitab hadis, ada Al-Quran juga, bahkan juga kitab-kitab para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu. Kitab-kitab mereka ada di tengah-tengah kita, tetapi kebodohan menyebar. Kenapa? Disebabkan karena matinya, wafatnya para ulama yang mengajarkan ilmu, yang menyebarkan ilmu. Maka ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita bahwa tanda hari kiamat adalah wafatnya para ulama, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, hilanglah orang-orang yang saleh yang awal, lalu kemudian tersisa orang-orang yang tidak bernilai, artinya enggak berilmu, dia tidak bernilai, tidak berharga, yang manusia tidak memperhatikan mereka. وليس فقط موت العلماء علامة من علامات الساعة، بل هناك علامة مثلها، وهو موت الفجأة، موت البغتة. يكثر في هذه الأمة موت بلا مرض، موت بلا مرض. فموت الفجأة علامة من علامات الساعة، حيث يكثر في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، بمعنى أن موت الفجأة لا يكون قبله العبد مريضا حتى يتوب ويستعتب ويفكر في أمر الآخرة،
بل تجده ماشيا يقع فيموت، على الطريق فيصيبه حادث، ينام يقوم، ينام ولا يقوم. فيكثر موت الفجأة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل على قرب قيام الساعة، حتى قيل في إحصائية قبل سنوات أن كل 4 ثواني يموت شخص، كل 4 ثواني يموت شخص، وسيكون هذا العدد في زيادة. فموت الفجأة إخواني الكرام علامة من علامات الساعة يجب التنبه لها. Dan bukan hanya wafatnya para ulama saja yang menjadi tanda hari kiamat, tetapi juga ada tanda yang lain, yaitu mati mendadak. Di mana pada zaman sekarang ini banyak kita dapati seseorang yang mati, yang wafat mendadak tanpa sebab, tanpa sakit sebelumnya, tidak didahului sakit sebelumnya. Dia banyak terjadi sekarang ini. Bahkan ada satu penelitian yang satu semacam sensus 1 tahun yang lalu, yang dimana di dalam sensus tersebut disebutkan bahwa pada saat ini dalam setiap 4 detik orang mati dalam keadaan mendadak. Dia berjalan lalu kemudian mati, ya tidak ada sebab apa-apa. Atau kemudian misalnya dia tidur lalu kemudian tidak bangun lagi, dan seterusnya. Maka kematian dengan mendadak seperti ini adalah merupakan bagian dari tanda hari kiamat juga. Sehingga orang enggak sakit terlebih dahulu yang dia bisa memikirkan tentang akhirat, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia malah justru mati mendadak, dan ini termasuk tanda hari kiamat juga. ومن العلامات أيضا التي أخبرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان. ما معنى تقارب الزمان؟ هو انقضاء الوقت سريعا حتى لا يشعر به الإنسان، تذهب بركة الوقت، فيكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع في الانقضاء، والأسبوع كاليوم، واليوم يمر عليكم كالشظية من النار، كعود الكبريت سريع. فهذا علامة من علامات الساعة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي عند تقارب الزمان وسرعة مروره والناس في غفلة يكون المؤمن الصابر المتمسك بدينه يثبته الله في منامه برؤى صادقة وأحلام تجعله يثبت على الدين في حين غفلة الناس. ومن توابع ولوازم تقارب الزمان تقارب المكان، فترى على الإنترنت الشبكة العنكبوتية تكلم الذي في أمريكا، وتكلم الذي في المغرب، وتكلم الذي في سويسرا، فصار العالم قرية واحدة. تقارب الزمان وتقارب المكان، وذهبت بركة الوقت من الإنسان من حيث لا يدري. Kemudian di antara tanda hari kiamat juga adalah berdekatannya zaman atau berdekatannya waktu, di mana waktu begitu terasa cepat dan hilanglah keberkahannya waktu, sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, bahkan 1 minggu terasa seperti 1 hari, dan 1 hari seperti Anda ketika menyalakan korek yang lalu kemudian habis. Begitu cepat habisnya waktu. Dan bahkan ini diantara lawazim, artinya sesuatu yang sangat terkait dengan kedekatannya waktu ini juga adalah berdekatannya tempat, di mana pada hari ini seseorang dia dengan membuka internet, ya, lalu kemudian dia bisa berbincang dengan orang yang jauh di negeri lain, di Amerika, kemudian di Maghrib, di Maroko. Hanya dengan 1 kali dia bicara atau dia membuka internet, dia bisa berkomunikasi. Jadi seakan-akan seluruh dunia ini hanya seperti 1 desa saja, 1 kampung saja, begitu berdekatan.
maka berdekatannya waktu, yang artinya tadi keberkahan waktu begitu cepat berlalu, habis, lalu kemudian kedekatan zaman, ini adalah merupakan bagian dari tanda hari kiamat. ومن العلامات أيضا أن الدنيا إذا انفتحت على الناس بزينتها وزخرفها يزينون المساجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تزخرف المساجد، فإذا زينت المساجد وتباهى الناس بها خلت القلوب من الإيمان، خلت القلوب من الإيمان، لأن المساجد لم تبنى لنزينها، إنما بنيت لنعمرها بالصلوات وقراءة القرآن وحلق العلم. فإذا زخرفنا المساجد وتباهينا بها، أقول مسجدنا أفضل من مسجدكم، وحينا أفضل من حيكم، وفراشنا في المسجد أفضل من فراشكم، فلن تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد وتزخرف المساجد ويقل الراكع والساجد. Lalu kemudian di antara tanda hari kiamat juga, setelah dunia ini mengambil hiasannya, lalu kemudian selanjutnya dihiasnya, di antara tanda hari kiamat adalah dihiasnya masjid. Orang berbangga-bangga dengan masjid, sehingga kemudian mereka pun berbangga dengan mengatakan masjid kami yang lebih baik, atau kampung kami, atau komplek kami yang lebih baik, dan seterusnya. Padahal masjid dibangun bukan untuk dihias, tetapi masjid dibangun untuk menunaikan salat. Masjid dibangun untuk membaca Al-Quran. Tatkala orang berbangga-bangga dengan masjid, sehingga kemudian hati pun lama-kelamaan kosong dari keimanan, sehingga masjidnya indah, masjidnya bagus lagi dihias, tetapi kosong dari orang yang ruku dan sujud di dalamnya. ومن العلامات أيضا انتشار الإسلام في كل مكان من الأرض، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض مشرقها ومغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وذكر مشرقها ومغربها دلالة على أن الأرض منبعجة من القطبين، أي أن هناك مشرق فيه ناس، إندونيسيا واليابان وكوريا، والمغرب، وليس الحال في الشمال والجنوب، فالأرض أكثر الناس ومعظم الخلق في المشرق والمغرب. هذه الأرض البيضاوية تدلنا على أن الناس مجتمعون في المشرق والمغرب، لا في ألاسكا ولا في هذه البحار. فقال رسول الله: سيبلغ ملك أمتي ودين أمتي ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ المشرق والمغرب، وها هو الإسلام يدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل. Kemudian termasuk di antara tanda hari kiamat juga adalah menyebarnya Islam di seluruh tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untukku bumi, sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku ini akan mencapai tempat matahari terbenam dan juga terbit, yaitu timur dan barat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan timur dan barat, ini menunjukkan bahwa timur dan barat ini adalah tempat manusia berkumpul. Di timur ada Indonesia, ada Jepang, ada Korea dan seterusnya. Ya, lalu kemudian di sebelah barat, bukan di utara ataupun di selatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bagian utara dan bagian selatan ini adalah merupakan negeri yang terdiri dari lautan, gunung-gunung es dan seterusnya yang tidak didiami oleh manusia. Berarti ketika Rasul sebutkan timur dan barat, memang itu adalah tempat berkumpulnya manusia.
dan kekuasaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama akan menyebar sebagaimana menyebarnya malam dan siang, yaitu tadi di timur dan juga di barat. Dan ini adalah merupakan bagian dari tanda hari kiamat. ومن العلامات أيضا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. أرض الحجاز هي ما بين مكة والمدينة وما حولهما، يقال أرض الحجاز. تخرج منه نار فتعلو في السماء حتى يراها أهل بصرى مدينة في الشام، يروا النار في حلق أعناق الإبل، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى بلد في الشام. فالحمالين الذين يركبون الجمال يرون ضوء النار التي في الحجاز من عظمها وكبرها، يرونه في أعناق الإبل. وهذه العلامة قد حدثت، فظهرت نار عظيمة في أرض الحجاز سنة 561. سنة 561 قال النووي رحمه الله: أخبرني من رآها في بصرى أنهم رأوا في أعناق الإبل نارا ضوءا من نار، ثم حدثونا بعد شهر أن النار كانت وخرجت من الحجاز. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وسجلها ابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن كثير في كتاب البداية والنهاية في أشراط الساعة. Lalu kemudian di antara tanda hari kiamat adalah api yang besar yang keluar di negeri Hijaz. Di Hijaz ini adalah merupakan daerah antara Makkah dan Madinah dan sekitarnya, di mana api itu besar dan meninggi sampai kemudian terlihat dari negeri Busra. Busra ini adalah merupakan satu negeri yang ada di Syam, di mana terlihat di leher unta. Maksudnya sinarnya ini terlihat pada leher unta, maksudnya dia begitu terangnya, begitu besarnya api tersebut, sehingga kemudian api tersebut kendati pun terjadinya di wilayah Hijaz, tetapi bisa dilihat dari negeri Busra yang ada di Syam. Dan ini telah terjadi pada tahun 561 Hijriah, ya, di mana pada saat itu Al-Imam An-Nawawi menceritakan bahwa orang-orang yang melihat api itu menceritakan bahwa api dari Hijaz itu telah muncul terang sampai menerangi Busra. Ya, nampak pada unta-unta mereka terangnya, cahayanya, karena begitu besarnya. Dan hal ini kemudian setelah diteliti sampai sebulan kemudian baru datang kabar bahwa sesungguhnya api yang keluar itu adalah api yang dari Hijaz, sebagaimana yang telah disebutkan sebagai tanda hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, Abul Fida Ismail Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah fi Ashrati Sa'ah. ومن العلامات أيضا عودة الناس إلى الشرك والعياذ بالله وإلى عبادة الأصنام. ففي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وفي رواية يقول: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أي أدبار نساء اليمن، حتى تضطرب أي تهتز، أليات أي ظهر المرأة يضطرب على صنم من كثرة المشي والطواف عليه يقال له ذا الخلصة. لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس هي القبيلة على ذي الخلصة، وهذا صنم
هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل العلاء بن الحضرمي صحابي فهدمه، ولكنه سيرجع ويبنونه ويعبدونه من دون الله. وقد قيل أن هذه العلامة ظهرت في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقيل لم تظهر بعد وستظهر بعد المهدي. لكن على كلا القولين فالشرك ظهر في أمة محمد، ودعوة غير الله ظهرت في أمة النبي محمد. فهؤلاء القبوريون يعبدون القبور ويطوفون حولها. وصدق الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى يرجع الناس إلى الشرك وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. Dan juga di antara tanda hari kiamat adalah kembali munculnya kesyirikan. Yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan bahwa tidak akan datang hari kiamat sampai ada sekelompok dari umat ini menyembah berhala. Ada juga hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa hari kiamat tidak akan datang, tidak akan muncul sampai wanita-wanita dari Yaman, dari satu kabilah namanya kabilah Daus, mereka menggerak-gerakkan punggung mereka, menggerak-gerakkan pinggul mereka mengelilingi satu berhala yang disebut dengan Dzil Khalasah. Itu artinya bahwa mereka kembali mengelilinginya, tawaf di sekitarnya. Dan telah dikatakan bahwa hal ini telah terjadi. Ya, telah terjadi pada masanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan juga ada di antara para ulama yang mengatakan itu belum terjadi dan nanti akan terjadi di zamannya Al-Mahdi. Dan berdasarkan dua pendapat ini yang jelas bahwa di antara tanda hari kiamat bahwa kesyirikan akan kembali muncul lagi. Dan sekarang misalnya mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada kubur dan seterusnya, mereka pun telah nampak mereka berdoa kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah merupakan bagian dari tanda hari kiamat. ومن العلامات أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أو جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أي هذه الصحراء القاحلة التي ترونها في الجزيرة العربية ستكون وستحول إلى بساتين وإلى جنان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك فقال لمعاذ بن جبل يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة، يعني إذا عمرت أن ترى ما ها هنا ملئ جنانا، أي تكثر في تبوك البساتين والخضرة والأشجار، وهذه من علامات الساعة. وقد ظهرت بوادرها، فإذا ذهبت إلى تبوك وجدت مروجا ووجدت بساتينا وجنانا، وسيكمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وستنقلب أرض العرب مروجا وأنهارا. Dan juga di antara tanda hari kiamat adalah negeri Arab kembali menjadi subur, banyak kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Sebagaimana kita lihat, sebagaimana kalian lihat pada hari ini. Kita hari ini melihat di negeri-negeri Arab adalah padang pasir yang kering, lagi tandus. Tetapi nanti itu akan berubah, akan berganti menjadi kebun-kebun yang dipenuhi dengan pepohonan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Muadz bin Jabal pada saat itu tatkala di Tabuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya usiamu panjang, maka engkau hampir akan melihat begitu banyak pohon-pohon, kebun-kebun di tempat ini, yaitu di tanah Tabuk.
Dan pada hari ini kita bisa melihat, kalau kita mendatangi Tabuk kita bisa melihat bagaimana Tabuk hari ini dipenuhi dengan pohon-pohon, dipenuhi dengan kebun-kebun yang dimana itu subur, sehingga kemudian ketika ya subur, lalu kemudian juga negeri-negeri Arab bahkan memiliki sungai-sungai, maka ini merupakan bagian daripada tanda hari kiamat. هذه بعض علامات الساعة ذكرناها لكم، وحتى يتسنى لمن أراد أن يتوضأ قبل صلاة العشاء نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. Ini diantara tanda hari kiamat yang kami sebutkan pada kesempatan kali ini, dan waktu yang tersisa biar hadirin sekalian bisa berwudu dan kita lanjutkan insya Allah setelah sholat isya.